आज सारा ओडिशारे प्रबाद पुरुष विजु पट्टनायक 108तम जन्म जयंती पालित हो जाइछि। से थिले जने प्रखर जननायक, आधुनिक ओडिशार खारबेल, इंडोनेशियार भूमिपुत्र तथा कलिंग पुत्र रूपे से घरे घरे ओडिशारे परिचित। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦା ଠାରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଓ ଲୋକସଭା ଦିବସ 2024 ପାଳିତ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିଠାରେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଓ ଲୋକସଭା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି शुभलक्ष्मी माझी नीलगिरी ब्लॉक चेयरमैन। आज पंचायत दिवस भितर जो ब्लॉक पालन कहले कौन उद्देश्य ओडिशा रे मार्च 5 तारिख पंचायत राज दिवस भाव और लोकसेवा दिवस भाव पालन करा। आज हूँ विजु बाबूंकर स्वर्गत जे आमर मुख्यमंत्री थे विजु पट्टनायक 108तम जन्म जयंती। आज बहुत खुशीर दिन जेहेतु आज पंचायत राज दिवस भी पालन करा। आपण मैंने जानी आम पंचायत राज सिस्टमटा ओडिशा रे तांकर अवदान बहुत रही लागू होबारे एवं तांकर प्रचेष्टार यह सफल हो पार तार फलस्वरूप आम पंचायत रे आम ओडिशा रे भी उन्नति देखि पारछु, लोकों को सेवा करि पारछु एवं लोक माने तार सफल तांको भितरे गोटे खुशीर लहर अच्छी जे आम पंचायत राज सिस्टम द्वारा आम मैंने बहुत उपकृत होउछु एवं बहुत किछि आम लाभ पाइ। धन्यवाद।